Uy, gogi! Tumabok ka! Nasa kalaban dito! Uy! Magandang hapon sa inyo guys, and umaga o gabi. Or guys, welcome sa panibagong video. Ngayon ay maglalaro tayo ng multiplayer, pero tayo ay mag-MP ranked match. So ngayon guys ay nakita ko doon sa dahil matagal-tagal po matapos yun. And ayun, so laro na tayo ng MP ranked match. So start. Kasi crush na siguro para mas madali. Yan. So, ayan guys, natin yung mangyayari. So, guys, napalala ko ng downloaded resource pa lang to. Kaya, ganito. Yun. So, titignan natin ang mangyayari. Okay, guys. Downloaded resource siya, guys. Okay. Yung chopper gamit ko, guys. Hardpoint identified. Hardpoint pala, akala ko frontline. Galang. Uy! 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 Putik. Nice! Uy! Uy, lagot. Ay, putik yan. Lo! Lo! Patay din siya eh. Patay din eh. Target down. Lalabas ka pa. Target's in sight. Sige. Oh. Yeah. La. Grabe no, biglaan. Sige, sige. Lo! Sniper ba? Putik yan. Ah, ganun pala. Sige. No problem. Ikaw. Hardpoint locked down. Lo, ano yun? Hardpoint contested. Bilis! Hardpoint lost. Enemy UAV spotted. Ours. Hardpoint contested. Oops. Have a hardpoint. Hardpoint locked down. UAV online. Mabilisan guys. Uy, dami. Hardpoint is ours. Ang kalaban dito. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Nice one! Nice one! Friendly hunter killer drone Oops, deployed. oops. Delikado. Hardpoint identified. Focus tayo. Capture the objective. Nandun ka Friendly ba? airstrike Oh. incoming. Ah! Uy! Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie! Putik! Takot! Sige, saba. Hardpoint locked down. Tama ako dito. Hardpoint contested. Contested. Ano lang guys? Marorobot na! Hardpoint contested. Hostiles have a hardpoint. Ito na! One Goliath is ready. Na! Yes! Goliath incoming. Woohoo! Is ours. Dito na lang! Goliath is landing. Activate. Hostiles have captured the hardpoint. Nangyari kayo sa akin. Ikaw gusto. Sige! Nakapot kayo sa akin! Oh! Go!
Uy! Itatago kayo! Yan! Saglit. Kalaban dito. Itatago oh. Ayun. Seryoso mo tayo. Tatawa ako ngayon kasi ako nakagamit nito eh. Dito kayo sa akin. Sige, go! Sige, kapit sa akin. MVP is waving. Ah! Uy! Ano, lagot? Ang sasabi yung... Uy, dog! Ay, ito. Dito pala rin. Pasukin yan! Pasukin! Wala dito. Tago ka kayo. Friendly airstrike incoming. Yan. Wala mo ito. Sumabog. Ay, yung pala yung tsura ko. Ito na! Katapusan. Wait lang. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Yan. Ay, gagit. Sayang. Okay lang patapos. Okay, one game pa. More pa. Medyo hindi pa ako na... Grabe. Parang nabaliw ako doon kanina. Pero nababaliw ako sa kanya. Char. So yun guys, next map, Nuketown in Russia. Ayun. So hardpoint na naman, Nuketown. Ayun. Kaya ito. Ayan guys, Special Force Guerrilla Squad. Grabe! Hardpoint identified. Natin guys, susugurin natin sila sa base nila! Woo! Uy, gagi. Punta ko dun ah. Sige, gusugod kayo! Woohoo! Uy, ito pala. Uy! Sige, sugod kaya! Oh! La, nagtatago! Okay na, bawi tayo, bawi. Di pwede, natin ng ape. Di pwede yan. Ay, namatay ah. Uy, putik ka. Ay, naunahan ako. Umay. Hindi pwede yan. So, susugod tayo, syempre. Dito yung di rin sila. Ano, puro sila lang susugod. Syempre tayo din. Wala, namatay ako. Umay. Ako doon. Sige, sugot ko. Ah! Uy! Oo. Oh, ayan. Oh, ayan. May sniper. Enemy contact! Sugod. Mandi. Friendly hunter killer drone deployed. Locked down. Changing mag! Hardpoint contested. Hala, sayang. Enemy! Teka. Pera na to. Putik. Pinapasabog yung bayo.
Hardpoint identified. Capture the objective. Oops. Target's in sight. Target in sight! Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Enemy contact. Enemy contact! Contact with enemy. Target down. Hardpoint Oy! contested. UAV Ano online. na? Hardpoint Lagot! contested. Teka. Huli muna ako. Hostiles have captured the hardpoint. Dapat na. Ah! Ugot ako. Gagawin. Enemy predator missile inbound. Hardpoint locked down. Tag kayo ah. Friendly hunter killer drone deployed. Enemy contact. Hunter killer drone deployed. Gogi! Pinagsasabog eh. Hardpoint contested. Grabe. Enemy in sight. Capture the objective. Reloading. Cover me. Enemy contact. Hunter killer deployed. Down. Hostiles have the hardpoint. Contact with enemy. Target down. Friendly. Ano? XS-1 Woo! Goliath. Ito na ang kikintay ko! XS-1 Goliath inbound. Na! XS-1 Yeah! Goliath Ito na naman! Yan. objective almost. Benjamin Alves. Titikman. Wait lang. Ito best part ng gusto ko dito guys. Totoo lang. Uy, nasa kalaban. Excited pa naman ako gumanto. Ba't ganyan? Ba't wala? Umay niyan. Enemy down. Sige, dito kayo. Targets in sight. Go. Sige. Ay! Natapos agad. Alright guys, so yun ang video sa araw na ito and sana na-enjoy nyo. And sorry kung napakaingay ko dahil na-excite lang ako dun sa gamit ko kanina. Parang robot yata yun. Ay basta yun, may baril. Yan. Yung natatawa lang ako, hindi mo kumuta ako natatawa. And ayun, thanks for watching and don't forget and like and subscribe and more. At i-click ang notification bell para ka laging updated sa gameplay, online games. And siguro but soon lalabas ako ng mga video na ML gameplay or basta dalawa and pati yung